आदाब, मैं हूं रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक महीने में कितने अफगान तारकीन वतन जो हैं वो वापस गए हैं और कितने लोग जो हैं वो खुद से वापस गए, कितने हुकूमत पाकिस्तान ने वापस भेजे और कितना अरसा लगेगा कि तमाम अफगान तारकीन वतन जो हैं वो वापस चले जाएंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तालिबान एक नई गेम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, वो क्या है। तो अगर आप ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान ने ये ऐलान किया हुआ था कि 1 नवंबर से पहले वो तमाम लोग वापस चले जाएं जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई नहीं जाएगा तो फिर हम उसको खुद से भेजेंगे पकड़ के। तो हमने ये देखा कि जैसे ही डेडलाइन, जैसे ही जो तारीख है वो गुजरी, तो उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान हरकत में आई। बाज़ जगहों से लोगों को पकड़ा गया, होल्डिंग सेंटर में रखा गया और होल्डिंग सेंटर में रखने के बाद उनको वापस भेजा गया। जो इस वक्त फिगर है, वो जो आज़ाद ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि 4 लाख के करीब गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी जो हैं वो वापस जो है वो अफगानिस्तान चले गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मैं आपको बताऊं कि 17 लाख के करीब फिगर है कि 17 लाख अफगानी जो है वो पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, यानी कि उनके पास कोई दस्तावेजात नहीं थी और वो यहाँ रह रहे थे। अब उनमें से 4 लाख लोग जो हैं वो वापस चले गए हैं। इन 4 लाख लोगों में से बेशतर लोग जो हैं वो खुद से ही वापस गए हैं, जबकि जो हुकूमती जो होल्डिंग सेंटर हैं, जो पंजाब का फिगर है वो 900 है कि पंजाब से 900 लोग जो हैं वो वापस गए हैं, जबकि जो सिंध है, जो कराची का जो होल्डिंग सेंटर है, यहाँ से 1117 के करीब लोग जो हैं वो वापस गए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि बाज़ सियासी जमातें जो हैं उनका ये कहना था, मेरे पास इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बाज़ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने ये बताया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहिरों में ये बताया कि हुकूमत सिंध ने 4 अरब रुपए मुख्तस किए हैं इस काम के लिए कि पुलिस इन लोगों को पकड़ेगी जिनके पास कागजात नहीं है, और फिर इन लोगों को होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। वहाँ से बसों के ज़रिए जो है ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे। तो ये मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे सियासतदानों ने ये बात की। तो मैं अब आपको बताऊं, जो कराची का होल्डिंग सेंटर है, मैं आपको उसकी जो फिगर्स है मैं आपको बताऊं कि कराची पुलिस की जो कारकर्दगी है वो कितनी ज़बरदस्त है इस सारे काम में। क्योंकि बुनियादी काम तो ये था कि पुलिस का ये काम था कि पुलिस ने पकड़ने थे, उन तमाम लोगों को पकड़ना था जिनके पास कागजात नहीं है, और उनको फिर होल्डिंग सेंटर में लाना था। क्योंकि होल्डिंग सेंटर के अंदर FIA भी मौजूद है, नादरा भी मौजूद है, और जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो कराची पुलिस की मैं आपको ये स्पेशल रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये स्पेशल ब्रांच इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कराची की, और उसने ये बताया है कि एक महीने में पुलिस ने क्या काम किया है। देखिए, मजमूई तौर पे कराची से पुलिस ने 2081 अफराद को गिरफ्तार किया, और ये वो लोग हैं जो कि होल्डिंग सेंटर तक गए। और इनमें सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार हुए वो कराची के ईस्ट में हुए, जहां पर 840 गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद कराची के वेस्ट में हुई 490 के करीब, और जो जेल में कैद थे अफगान गैर मुल्की तारकीन वतन वो 102 उनकी तादाद है। इस तरह कराची से मजमूई तौर पे 2081 के करीब जो है वो लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इनमें से 957 को वापस भेज दिया गया। क्योंकि जिन लोगों की मालूमात मिल रही थी, जिनके पास जो है वो मालूमात थी कि इन लोगों के पास दस्तावेजात हैं, और तो उन लोगों को चेक किया गया, तो जिन लोगों के पास दस्तावेजात थी उनको वापस भेज दिया, और वापस भेजे जाने वालों की तादाद 957 है। जबकि जिन लोगों को हुकूमत ने गिरफ्तार किया और वो तहकीकात हुई और उन लोगों के पास से कोई कागज नहीं निकला, तो उनकी तादाद है 1117। यानी कि एक महीने में कराची से 1117 अफराद जो हैं वो हुकूमती होल्डिंग सेंटर से गए हैं, 1117। और मैं आपको ये बताऊं कि इतना बड़ा सेटअप इस टाइम कराची में इन लोगों के लिए किया हुआ है कि एक पूरा हॉस्टल है, एमन हॉस्टल, जो कराची के इलाके सुल्तानाबाद में है,
اس کو ڈی سی کماڑی نے ہولڈنگ سینٹر بنایا ہوا ہے. وہاں پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایف آئی اے کے متعدد افسران موجود ہوتے ہیں, وہاں پر نادرا کے متعدد افسران موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ اسپیشل برانچ اور جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے لیے کئی پولیس اہلکار جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور کارکردگی یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر کراچی کے ہولڈنگ سینٹر سے 1117 افراد کو چمن کے راستے افغانستان بھیجا گیا ہے. دیکھیں 5 دن گزر گئے ہیں اور 5 دن سے کوئی بھی بندہ جو ہے کراچی کے ہولڈنگ سینٹر سے وہ چمن نہیں گیا ہے. بسیں جاتی ہیں تو اس کی معلومات وہ آ جاتی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی بسیں جا رہی ہیں, اتنے لوگ جا رہے ہیں. لیکن ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ ایک دن پہلے تک وہاں پر ہولڈنگ سینٹر میں صرف 2 بندے تھے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا. کیونکہ یہ بندے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ پولیس پکڑ کے لا نہیں رہی ہے. اب پولیس پکڑ کے کیوں نہیں لا رہی اس بارے میں ہمیں ابھی معلومات حاصل نہیں ہو سکی ہیں. پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ مسلسل روزانہ کی بنیادوں پر جو الاصف اسکوائر ہے, سوراب گوٹ ہے, اتحاد ٹاؤن ہے, کماڑی ہے, یہاں پر پولیس کے سرچ آپریشنز جاری تھے اور پولیس کے پاس ایک خصوصی ڈیٹا کی مشین تھی. وہ ہاتھ کے ہاتھ چیک کرتے تھے اور جس کی بھی فیملی ٹری میں ذرا سا بھی مسئلہ آتا تھا یا جس کے پاس دستاویزات نہیں تھے اس کو پولیس گرفتار کر رہی تھی. لیکن پچھلے 5 دنوں سے پولیس کہاں پر سرچ آپریشن کر رہی ہے, کہاں پر جو ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہے, اس حوالے سے پولیس کی جانب سے بھی کوئی بات بتائی نہیں گئی. تو یہ تو حالت ہے اس ٹائم کراچی میں. لیکن دوسری طرف بڑی تعداد میں, کیونکہ ایک خوف کا عنصر بھی ہے, کیونکہ ان لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہے, جو لوگ بھی غیر قانونی تارکین وطن ہیں جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں, کہ اس ٹائم ریاست پاکستان جو ہے وہ پکی ہوئی ہے اس بات پر کہ ان لوگوں کو واپس بھیجا جائے. اس لیے اب وہ لوگ خود سے زیادہ جا رہے ہیں. وہ کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ اس ٹائم بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ چھپ گئے ہیں اور وہ بہتر وقت کی تلاش میں ہیں, اور جب یہ معاملہ تھم جائے گا تو وہ واپس نکل آئیں گے. لیکن اس وقت کی حالت سے یہ لگتا نہیں ہے. اس میں ایک گیم جو ہے وہ طالبان حکومت کی طرف سے بھی یہ کی گئی ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں, انہوں نے خصوصاً جو چمن بارڈر سے, پشاور سے جو لوگ جا رہے ہیں, انہوں نے ادھر کہا ہے کہ آپ جو ہے سند لے کر آئیں افغان ایمبیسی سے, اس کے بعد پھر آپ پاکستان سے افغانستان جائیں. کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے پاس دستاویزات ہیں ان کو بھی بھیجا جا رہا ہے, جبکہ یہ سراسر غلط ہے. وہ صرف جو ہے ایک ٹامک ٹوئیا کر رہی ہے اس ٹائم طالبان حکومت, کیونکہ طالبان حکومت بہت زیادہ پریشان ہے. ان کی وہاں معاشی حالت خراب ہے, ان کے ملک کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ خراب ہے. وہ اپنے ملک کے لیے نہ معاشی صورتحال کو بہتر کر پا رہے ہیں, نہ وہاں کے جو اندرونی مسائل ہیں اس کو بہتر کر پا رہے ہیں. کوئی ملک طالبان حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. لیکن جو پاکستان کہہ رہا ہے, جو پاکستان کا ایک مطالبہ ہے, جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تحریک طالبان کے, یہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ ہمارے حوالے کریں. لیکن طالبان حکومت ان کو بھی حوالے نہیں کر رہی.